Naghahanap ka ba ng natural na paraan para muling maayos ang iyong paningin? Kailangan mong subukan ang iBerry Gold with lutein. Ito ay naglalaman ng 10 mg lutein, iBright extract at bilberry berries. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng iBerry Gold. Siya nila Oreta Balagot, 60 years old. Nagkaroon na iti problema iti mata. Naggatil ti mata, di dyan ay kasla-asok ti palangkita. Ada di lang ibaga kanyak, may panggap iti iBerry product. Tata, pinadas ko, makadomingo. Tata, narinak nga mayat, napintas ti panagkita. Medyo lumawlawag di panagkita. O rin kasta, intol-tuloy ko latang. Salamat ti iBerry. Naimbagnal daw yo amin apo. Denggen tay man to ito mautawag nga adda problema na iti mata. Nakainom kayo ka din iti iBerry? Ay, nakainom na kun, kalpasan amangan. Mabalin ka di nga ipakaamuyo man met ti panagusar to'y iBerry? Ibig nga ni, narigat ko mabasa dagiti tagila ko. Yan ada diabetes ko. Ito ay siyak maigawit ti panagkudrot ti panagkita. Yan no daduma, aggatel. Ket anyamet ti makunayo ti panaginumyo ti iBerry. Ibinangig ko daytoy iBerry, napadas ko daytoy ti makadomingo. Na minsan laing anariknot ti panagkudret, ken simaya at ti panagkita. No daduma, agkudret, minsan paminsan laingen. Dagitoy dagiti nakapadas ken mang paniknek nga ti iBerry Gold with lutein ket nakatulong kanyada. Pinadas ko ti iBerry Gold nga ada sa nga 10 mg na alutin. Diyak pa'y naibusidwa nga plug ket limik na ti panagkita kon. Siyak ni Carol, nangig ko iti iBerry Gold with lutein ket pinadas ko. Si Maya at Met ti panagkita no iti rabiin. Isu makatrabaho ako nga usar ko ti computer. Nagtumarap iti iBerry Gold with 10 mg lutein. Naawan met ti lumuntek iti daglawlaw iti matakod. Iso nga ro napadasen ti iBerry Gold with lutein. Nalaklakang iti sabali a brand. Magatang kadagiti mercury drug abot